Istrikto nga mga policies, hugot nga gituman sa mga Seventh-day Adventist kaniadto karaang panahon sa karaan nga mga membro sa Seventh-day Adventist. Istrikto nila nga gituman, mga practice nga ilang gihuptan, istrikto nga gidili, apan karon sa bag-o nga moderno, sa mga bag-o nga membro sa Seventh-day Adventist, wala na kini nila gituman. Mao kini ang atong hisgutan karon sa episode dire sa atong channel Sukdanan sa Kamatuoran. Sa bag-o pa dire sa atong YouTube channel, ako dai si Amik Taglinaw, former Seventh-day Adventist ug karon usa na ka Catholic faith defender. Natawag yun ko, nagdako nga usa ka Sabadista. Sa una, sa gagmay pa mi, istrikto yun kaayo ang among ginikanan panahon na sa adlaw Sabado. Sa karaan nga mga practice, sa karaan nga mga membro sa Seventh-day Adventist, sa karaan nga mga tao nga nagmembro yun sa Seventh-day Adventist, hugot yun nga gidili panahon sa adlaw igpapahulay, panahon sa adlaw Sabado, gibawal yun ang magluto og pagkaon. Nganuman, kay ang libro ni Ellen G. White sa unang panahon dili sa karon. Sa unang panahon sa mga membro nga karaan nga Seventh-day Adventist, ang libro ni Ellen G. White ug ang Biblia tupong yun na siya. Ang power sa libro ni Ellen G. White, ang mga writings ug ang Biblia tupong na siya. May mga libro ni Ellen G. White nga gibawalan ang mga membro sa Seventh-day Adventist nga magluto og pagkaon panahon sa adlaw ipapahulay, panahon sa Sabado. Mao na ang gisunod sa karaan nga mga membro sa Seventh-day Adventist. Hugot gud na nga ilang gituman nga bawal magluto gyud og pagkaon. Ang pangutana, kanus amanda ay pwede lutuon ang pagkaon sa Biyernes pa lang daan. Sa Biyernes pa lang daan, andamon na daan ang mga pagkaon, lutuon na ang sudan, lutuon na ang kanon, kay pag-abot sa pagka-Sabado, wala na'y pagluto nga buhaton. Bisan gani ang pagkaligo, panahon sa adlaw Sabado, hugot yun na nga gibawal yun na siya sa karaan nga mga Seventh-day Adventist member. Unsa to? Pagluto og pagkaon bawal sa una sa karaan nga mga Seventh-day Adventist, og ang pagkaligo panahon sa adlaw Sabado bawal yun na. Mao na ang karaan nga mga Seventh-day Adventist. Apan karon matingala ta kay sa modern, sa bag-o na nga mga membro, nangamatay naman tong unang mga membro, sa karon nga nabag-o na, gitugutan na sa mga pastor nga ang ilang membro magluto og pagkaon panahon sa adlaw Sabado. Bisan sa adlaw Sabado, karon sa moderno, sa bag-o na nga mga membro sa Seventh-day Adventist, gitugutan na dili na bawal ang maligo. Pero sa una bawal na, pero karon gitugutan na. Sa karaan nga mga Seventh-day Adventist, sa una pa nga mga membro, bawal mo inom og kape. Sa karaan nga mga membro sa Seventh-day Adventist, bawal mo inom og soft drinks. Samot na ang Coke, gibawal yun na sa una nga mga membro sa karaan. Pero karon wala na kana gibawal. Gitugutan na ang mga membro sa bag-o nga mga membro karon, gitugutan na nga moinom og kape ug moinom og soft drinks. Gani sa lagda sa Seventh-day Adventist, nalakip dito sa 30 katima ang kape ug ang Coke nga gibawal gud imnon sa mga membro sa Seventh-day Adventist. Apan karon giwala na karon. Matingala ta nga giwala na ang Coke ug ang kape
sa ilang nga doktrina, giapil man to didto karon giwala na nganuman dili na mapugnan sa mga pastor, dili na mapugnan sa kadagkuan sa mga Seventh Day Adventist nga ang mga membro moinom gyud og coke ug moinom og kape. Ngano nga dili man mapugnan kay bisan ang mga pastor, bisan ang mga kadagkuan sa Seventh Day Adventist moinom naman og kape ug moinom og coke. Aron nga dili sila makasala, ila na lang gilangkat diha sa ilang lagda ang kape ug coke. Puslan man nga manginom ang mga membro, langkato na lang nato ni. Sa una, sa pagsimba, ang mga babae bawal magpakulor og buhok, bawal magmanicure, bawal mag-makeup ug bawal mag-lipstick. Pero karon gitugutan na sa mga pastor, sa bag-o nga mga pastor. Pero sa karaan nga mga pastor, katong mga nangamatay na nga mga pastor sa Seventh Day Adventist, bawal gyud ang mga babae mag-makeup, mag-lipstick ug magpakulor-kulor og buhok. Pero karon gitugutan na nila. Unsa pa man sa entertainment, sa karaan nga mga Seventh Day Adventist bawal mo lantaw og sine. Gani sa una, gi-stricto pa gani, bawal mo lantaw og television. Apan karon, gitugutan na ang mga membro sa Seventh Day Adventist sa bag-o nga mga nahimo nga mga pastor, sa bag-o nga nagdumala karon, gitugutan na nga mulantaw og sine. Na? Klaro kayo ang mga kausaban. Mauna ang tinuod kini, dili na siya ingon nga giatake nato ang mga Seventh Day Adventist. Ato alang pahibalo ngadto sa mga katawhan para kaninyo mga kaordinaryong Katoliko. Kaya ako usaman ko ka Seventh Adventist ta una, wala may mga vlogger wala may mga vlogger sa mga Seventh Adventist nga ila kining vlog content nila kini ang mga gidili kaniadto unya ila lang gitugot karon, wala man. Kita ra gyud ang magyagyag no? Kay usa man ko ka membro sa Seventh Day Adventist ta una. Nya unsa pa man, sports kanang magdula bitaw og mga naay mga sugal-sugal, pareha ng billiards, pareha ng basketball. Sa basketball dili kaayo ingon nga strikto, pareha ng mga billiards. Hugot kay nang ginadili sa una. Apan karon ginatugutan na ang mga membro sa bag-o nga mga membro sa Seventh Day Adventist. Sa una, sa karaan, bawal mo palit og pagkaon panahon sa adlawng Sabado. Bisan og pagkaon bawal na. Pero karon gitugutan na sa mga pastor, gitugutan na sa mga leaders sa Seventh Day Adventist nga mo palit og pagkaon. Basta kay pagkaon okay ra mo palit bisan pa og sa adlawng Sabado. Gani dito sa MBC na maligya og pagkaon dito adlawng Sabado. Open ang negosyo dito bisan adlawng Sabado dito sa MBC pag naay Congress. No, dito man ta nakatambong man ta. Open na maligya sila adlawng Sabado naay na maligya og pagkaon kay daghan man pud lagi ang namalit. Mauna ang mga bawal kaniadto apan gitugot na karon. Sa karaan nga mga membro sa Seventh Day Adventist, hugot gyud nila nga gipatuman ang pagka-vegetarian. Nga gitawag og original diet. Ang original diet man gyud dito sa tanaman sa Eden, si Adan ug si Eva, dili gyud sila mokaon og karne, no? Gulay, prutas ug lagutmon maori gyud na ang gikaon. Sa karaan nga mga Seventh Day Adventist members na ngamatay naman gito karon bag-o naman nga mga membro, ginahugot hugtanon gyud nila nga gipatuman ang pagka-vegetarian. Bawal gyud mokaon og karne, unod sa isda, unod sa karne sa manok, baka, bisan unsa. Kay health reform gyud ang ilaha nga ginasunod sa una, no? Mauna ang gibawal sa una, unya karon gitugot na gyud na karon. Usa pa, ang karaan nga mga membro sa Seventh Day Adventist, ang mga membro bawal mo apil sa politika, no?
Mao na ang karaan sa una, bawal mo appeal og politika, mulansad pagka mayor, kapitan ba kaha, og sa karaan nga mga membro sa 70 Adventist, karaan nga mga patakaran sa una, bawal ang membro mo appeal sa pagkapulis, pagkasundalo, security guard, basta kay nagdala-dala og armas. Hugot kay na nginibawal sa una. Mauna ang karaan nga mga 70 Adventist. Apan karon, daghan na nga mga membro sa 70 Adventist nga naa na naglinya, naa na sakop membro sa Philippine National Police o sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Gitugutan na karon sa una, bawal gyud na sa una. Sa diha nga naobserbaran kini sa uban nga mga membro sa 70 Adventist nga ang mga gibawal sa una gihinay-hinay naman og pagpatuman karon, gihinay-hinay naman og lapas karon, og ang mga kadagkuan sa 70 Adventist, ang mga pastor wala naman nila kini kaayo gi-istrikto. Pareha nang magluto og pagkaon sa adlawng Sabado, mo palit og pagkaon sa adlawng Sabado, mo apil og politika, no? Naay mga membro ani nga naka-obserbar na. Sa diha nga naka-obserbar na sila ini, hinahinay nila nga gisungag ang ilang nga mga pastor. Nga ngano nga naingon ani naman sa karaan wala man ni. Ngano nga karon atoan naman nga gina-practice, ngano nga mukaaw naman tag-unod. Sa una vegetarian man tay, duso man yun nato ang pagka-vegetarian. Ngano nga naa naman ng mga membro nga gitugutan nga mo apil sa politika, mo apil sa sundalo o pagkapulis, magbitbit naman og armas. Daghan mga membro ang mipalag ni ini. Unya karon kadtong mga membro nga nisungag, maoto ang silutan sa kadagkuan. Karon kay dili man gyud maantos sa uban nga mga membro, mao nga ni bulag gyud sila, ni-split sila sa 70 Adventist. Tungod kay dili nila makaon ang pamaagi sa ilang mga kadagkuan nga mga leaders nga hinay-hinay naman nga mainom og kape. Ang mga pastor hinay-hinay naman nga nainom og coke, no? Nagluto naman og pagkaon sa adlawng Sabado, namalit naman og pagkaon, maligo naman sa adlawng Sabado, nga sa una bawal mo unta ni himuon. Mao na nga naay mga grupo nga ni-split. Karon kay ang grupo nga ni-split, mao man ang nangusog nga mao gyud ni ibalik gyud nato ni, kay ngano ginahinay naman nato ni papas. Gitawag sila nga offshoot, no? Mao na ang nakaparat sa asin. Kay kadtong mga karaan nga mga 70 Adventist nga nagbarog sa mga tinuuhan kaniadto practices nga bawal magluto og pagkaon, mag-vegetarian, bawal mo apil sa politika, mao naman hinuon ang gitawag og offshoot. Mao na nga diha sulod sa 70 Adventist, daghan diha ang mga nagpabilin gihapon pero gamay na lang yun kaayo. Daghan diha ang nagpabilin nga dili maligo panahon sa adlawng Sabado, dili magluto, pero naghilom-hilom rana sila kay tawgon lagi nga offshoot. Once musungag na ka sa pastor, kay sila man kun ang na-authority, once musungag na ka sa pastor, imo na silang tudluan nga dili na mao, tawgon ka nga offshoot. Mao na ang nakaparat sa asin sa 70 Adventist General Conference, kanang 70 Adventist Corporation. Once musungag na ka, tawgon na ka nga offshoot. Ang naghimo hinuon og insakto katong nagpabilin sa karaan nga practices, mao na hinuon ang gitawag nga offshoot. Pero katon hinuon nagsupak-supak na, giusab na nila ang ilang balaod, sila na hinuon ang tinuod.